estar advertidos de las cosas secretas. ¿Por qué? They don't belong to us. Porque no nos pertenecen. Secret things Las cosas secretas belong to Yahweh le pertenecen a Yahweh or to the devil. o al demonio. Now, Al diablo. were these people Israelites? Eran estas personas They were israelitas. Israelites. Eran israelitas. And yet Yaakov said, I don't want to be in their Y congregation. sin embargo Jacob dijo, yo no quiero estar en su I don't congregación. want to be in their assembly. Yo no quiero estar en su I don't want asamblea. to be in their Yahad. Yo no quiero estar en su yahar. You can't be in a congregation or a keilah with a pastor. He's angry, he's got anger management issues, he's got problems, he's mad at everything that crawls. I knew a pastor like that one time in Hollywood, Florida. Uno no puede permanecer a una congregación en donde el pastor o el rabino está enojado, donde tiene problemas de enojo. Yo conocía a un ministro en la Florida. You remember that? ¿Se acuerda usted de Our eso? pastor was an angry dude. Oh Nuestro yes. pastor, que era un hombre You worked muy there. enojado. Usted trabajaba You por él. worked there. And Usted you were trabajaba always para walking él. on eggshells. Y siempre estaba usted caminando con And mucho you were cuidado. snapping at everybody in the keilah. Y él le hablaba fuertemente a todo el mundo en la You quejila. can't snap at people in the keilah and pastor them at the same time. Uno It no doesn't puede estar work. regaña a la gente en la quejila y pastorearlos a la misma vez. No But I find funciona. that secrets have two sources. Y comprendo entonces que los secretos tienen dos orígenes. Kadosh, Lo que es Kadosh, because they belong to Yahweh. porque le pertenecen a Yahweh. And they have not yet been released into the correct community. Y todavía no han sido soltados a la comunidad correcta Or to the devil. o al diablo. Because the secrets Porque los secretos are evil. son And they're malvados not brought to the y light. no son traídos a la luz. Deuteronomy 13. Devarim 13, Deuteronomy 13. 13. I find it amazing, and I saw this morning, where Yaakov says, I don't want to be joined to their congregation. I don't want to be in that congregation. I don't want to be in that group. There's anger and cruelty. I don't want to be, and why would anyone want to be associated with Lo that? encuentro maravilloso leer esto, porque Jacob dice, yo no quiero estar asociado con esa sociedad de crueldad, de enojo. What blows my mind about Islam, Y why lo que would me asombra del anybody Islam, want to be joined to that kind of a kehillah? ¿para qué se va a querer uno asociar a ese tipo de quejilá, de congregación? Yeshua said a tree is known by its fruit. Yeshua dijo que un árbol se conoce por su fruto. Instead of listening to gossip and slander, and what this one says about Rabbi Moshe, and that one says about Rabbi Moshe, why don't you look at the fruit of his ministry and then make a righteous judgment? En lugar de escuchar Or chismes any man or woman of Yahweh. y acusaciones que se dicen del Rabino Moshe, ¿por qué no ver los frutos de su ministerio, los frutos de su labor o de cualquier otro 'Cause hombre o mujer? you de can't Yahweh? change fruit. Porque uno no puede cambiar el You can't fruto. hide fruit. Uno no puede esconder el Yeshua fruto. said a tov tree cannot bring forth evil fruit, and an evil tree cannot bring forth tov. You can't hide fruit. You could hide a smile, you could hide behavior, you could hide anger, but you can't hide fruit. Uno no puede esconder un fruto. Yahshua dijo, Amén. un árbol tov no puede dar fruto Amén. malo, y un árbol malo no puede dar fruto tov. Uno no puede esconder el fruto, aunque sí se pueden esconder las sonrisas, el comportamiento y otras cosas, pero el fruto no se esconde. So if you want to know if a man or woman is really sent by Yahweh and really has heaven's anointing or touch on their lives, me or anybody else, Entonces, si usted quiere saber si una persona es enviada de Yahweh, si su labor y su trabajo trae fruto de Yahweh Kadosh, y esto con respecto a mí o cualquier otra persona, don't look at the numbers. no vean los números. The man may or the woman may have just started a new ministry. Quizás ese hombre o mujer hayan acabado de comenzar un Like, look over here, ministerio. we're in Baker County. This is a new congregation. Mírenos a If you judge in nosotros. the flesh, Estamos nosotros aquí en el condado de Baker. Esta es una congregación nueva. Si ustedes juzgan en el cuerpo you would o en say, lo okay, well, there's físico, not 10,000 people there, therefore it's not of Yahweh. ok, ahí no hay 10,000 personas, entonces eso no es de Yahweh. And go to a Catholic church, Y va uno a una iglesia católica, there's hundreds and thousands. en donde hay cienes y Does miles. that mean that's of Yahweh? ¿Quiere decir eso que eso es de Yahweh? Most mosques are full on Friday for prayer. La mayoría de las mezquitas están repletas de gente para la oración. Does that mean that the mosques are from Yahweh? ¿Quiere decir eso que las mezquitas son de Yahweh? Don't let church people tell you, well, there's no, how come the thousands and thousands go to church and only a few go to the biblical soul? That has nothing to do with numbers. Fruit cannot be hidden or changed. Fruit. No permita que nadie de la iglesia les diga,
¿cómo es que allí hay miles y miles y en esas yahads o congregaciones pequeñitas donde se observa el calendario lunisolar casi no hay nadie? Uno no puede ser convencido de los números, uno tiene que ver el fruto. And you know why Yeshua rested in his fruit? ¿Y sabe por qué Yeshua descansó en su Because his fruto? fruit remained. Porque su fruto permaneció. True fruit remains. El real fruto permanece. You know how I know that I'm from Yahweh? Me, myself? ¿Sabe cómo yo sé, yo mismo, que yo soy de Yahweh, yo mismo? Because there's some days I don't feel saved. Porque hay veces que a veces no me siento redimido. There are some days I don't feel like I'm on fire. Y hay veces que no me siento que estoy en fuego. There are some days I don't feel that I'm fully faithful to Yeshua. Hay veces que me siento que no soy completamente leal a Yeshua. So how do I know that my life is really counting and I'm sent from the Abba, that I didn't just went and I was actually sent? How do I know? ¿Y cómo sé yo que mi vida en realidad está contando y que simplemente no me enviaron, pero que no fui enviado, pero que estoy siendo enviado? How do I check myself? ¿Cómo me chequeo a mí mismo? I look at you. Lo veo a usted. You're my fruit. Ustedes son mi fruto. Those listening now. Aquellos que están escuchando en este momento. Hundreds. Cienes. Around the world. Alrededor del mundo. 5 in a computer. 5 en un ordenador. 7 in a computer. 7 en otro ordenador. 3 in a computer. 3 en un ordenador. Families. Familias. Friends. Amigos. I look at you. Los veo. And I remind Y myself me recuerdo that you are my fruit. que ustedes son mi fruto. That's why you're here. Y es por eso que ustedes están aquí. McLenny is not the greatest place in the world. McLenny It's not a beach resort. McLenny no es el lugar más precioso del mundo, no es un lugar de There's no Dead Sea here where you go into the water and get your skin healed. No hay aquí un mar muerto donde uno se mete a la playa, al mar, y su piel es sanada. This is not Saratoga, upstate New York, where you go in a mineral bath and you lose 10 years on your skin. Este no es Saratoga donde uno se mete a un baño de minerales y pierde 10 años en su piel. This is a place of asthma and bronchitis. Este es un lugar de asma y bronquitis. So then why the heck are we here? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Fruit, baby! You got it? You got it? You write it down. Fruit! Fruto, querido, fruto. ¿Lo entendió? Escríbalo. We're here because the fruit Estamos aquí por causa del fruto of this calling. de este llamado. So I use the same litmus test as you do. Entonces yo uso la misma prueba de litmo que usted. You are my fruit. Usted es mi fruto. Rav Shaul said the same thing. El rabino Shaul dijo la misma Didn't he cosa. say the same thing? ¿Qué no dijo él la He misma said, cosa? you are my epistle. Dijo, ustedes son You mis Corinthians. epístolas. Ustedes Corintios. You are my recommendation letter Ustedes son mi carta de recomendación. that I am sent from the Y Father. yo soy enviado del You Abba. trust Yeshua. Ustedes confían en You follow Yeshua. His Torah. Siguen su You're Torah. growing in grace and in knowledge. Están creciendo en favor y en conocimiento. I don't need a recommendation Yo letter. no necesito una carta de You are my recommendation letter. Ustedes son mi carta de Didn't he recomendación. say the same thing? ¿Que no dijo él la misma cosa? Yes? Sí. Amén. When you could look at your wife Cuando usted puede ver a su esposa, or your wives o a sus esposas, or your o children, a sus hijos, and you could see y puede ver that they have your emunah, que ellos tienen su emuná, that they have your faith. que ellos tienen su creencia. That is your fruit. Ese es su fruto. Remind yourself, check yourself, Recuérdese encourage usted, yourself. anímese, recuérdese. Devarim 13. Devarim 13. Try speaking to your fruit instead of speaking to yourself all the time. Intente hablarle a su Devarim fruto en 13 lugar de hablarse a sí says, I mismo want todo you el to speak to tiempo. yourself less and speak to your fruit more. Yo quiero que le hable a usted más a su fruto y que se hable a usted mismo menos. Devarim 13 says, Devarim 13, 6. if your brother, don't translate please, Por favor, no traduzca. if your brother, the son of your ima, or your son, or your daughter, or the wife of your bosom, or your chaver, now notice the wife of your bosom designates your first wife. Continue, translate that please. Noten que Verse 6. tu mujer, The wife of your bosom. la mujer de tu intimidad, de tu seno, That speaks about your first wife. eso habla de su primer esposa. Which is, as your own being entices you, don't read, entices you secretly, saying, let us go serve other Elohim, whom you have not known, you nor your ahavot, namely the Elohim of the people who are all around you, near you, or far from you, from one end of the earth to the other. You shall not agree with him, nor listen to him, nor shall your eye pity him, neither shall you spare, neither shall you secret or conceal him. Notice. So that secrets Entonces los secretos can be
be a secret because of Yahuwah O lo encubrido puede ser un secreto por causa de or Yahweh because of the devil. o por causa del diablo. Either way, De cualquier they're manera, not for us. No son I don't para want you to nosotros. miss this. no quiero que se pierda The esto. kingdom El reino of Yahuwah de Yahweh does not operate no opera, on secret. no funciona en secretos. If the secret Si lo secreto is from the devil, es del diablo, they worship the devil ellos adoran al diablo in secret. en secreto. They worship other Elohim Adoran a otros Elohim in secret. en secreto. Other Elohim Otros Elohim that your fathers didn't know que sus ancestros no and that conocieron you don't y know. que usted no conoce. Namely, the Principalmente Elohim of the people los Elohim del pueblo, all around Canaan. todo alrededor de Canaán. Don't agree with them. No esté de acuerdo con Don't ellos. listen to them. No les escuche, Because their secrets porque su and their secreto worship in y secret su adoración en secreto is of the devil. es del diablo. In other words, En otras all palabras, secrets todos los are secretos not for us. no son para No nosotros. secret teachings, No no secret enseñanzas worship, secretas, ni no adoración secret secreta, ni societies, sociedades no secret secretas, doctrine. ni doctrinas Yeshua told the secretas. Yehudim, Yahshua le dijo a los Yahudim, what I teach openly. lo que yo enseño, lo enseño abiertamente. Okay, people say, Rabbi, I heard that you teach polygamy. A la gente me dice, Rabino, yo oí que usted Dumbox, enseñó you don't have to hear it. You poligamia. just ask me, I'll tell you. Tonto, no tiene usted que I'm not ashamed. explicarlo. Simplemente me pregunta y yo le digo, yo no tengo vergüenza. I don't have to teach it in Yo secret. no tengo que enseñarlo en It's secreto. pure. It's from the Father. Es puro, es del It's Abba. been revealed in Torah. Ha sido revelado en Torah. You don't have to ask somebody, oh my gosh, I can't support Rabbi Moshe anymore because I heard he's teaching on the poligamia. Don't ask them, ask me. It's true. No tiene usted que preguntarle a otra gente y decir, oh, yo enseñé que el Rabino Moshe enseña acerca de la poligamia. No las tiene que preguntar a nadie. Pregúnteme a mí. And you ¿Es know cierto? why I teach it? ¿Y sabe por qué lo enseño? Because it's not a secret thing. Porque no es una cosa It secreta. belongs to us and our children forever. Nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos por siempre. The secret things, Las cosas secretas. I'm not allowed to teach. No se me permite enseñarlas. Because the secret things, Deuteronomy 29:29, Porque las cosas secretas en Deuteronomio 29:29 belong to Yahweh. le pertenecen a Yahweh. Or worse, O peor aún, to an evil source. a un recurso malvado. You follow me? ¿Entienden? So that's the thing. Y esa es la cosa. We have to understand Tenemos que entender that secret things, secret congregations like Simeon Que and las cosas Levi secretas, and Freemasonry las congregaciones and the secretas, Nation of Islam, tales como Simeón y and Leví, what they la teach nación is de not Islam, public, it's not common lo que knowledge. enseñan no es conocimiento común, no es conocimiento público. The order of the Jesuits, En la orden de los the jesuitas, secret society of the Jesuits. la sociedad secreta de los You follow jesuitas, ¿me me? entiendes? That's not of the Father. Eso no es de That's not of Yahweh. Eso no es de Yahweh. There's two sources of Hay secrets. dos orígenes de los secretos. Abba Yahweh Abba Yahweh and Abba Devil. y Abba el diablo. And neither of Y them, ninguno de Are for ellos, you. ninguno de esos son para because ustedes. we operate in the light. Porque nosotros operamos en la We luz. function in the light. Nosotros funcionamos en la We move hora, and have our la very luz. being Nos movemos y tenemos nuestro mismo in ser the light. en la luz. Those who are in a secret group, Aquellos que secret están en un anger, secreto secret grupo, unforgiveness, en secret un grupo hatred, secreto, en enojo They don't want secreto, help. en idioma they don't secreto, come to the light. no quieren ayuda, no Because vienen they a don't la want luz. people to know that what's going on in their life is wrought in darkness. Porque no quieren ver, no quieren que otra gente vea que lo que está aconteciendo en su vida está aconteciendo en la oscuridad. Let's find rest Encontremos descanso amongst ourselves entre nosotros mismos and within ourselves. y dentro de nosotros. Let's find rest Encontremos descanso amongst ourselves. entre nosotros mismos. And the only way we're going to find rest Y la única manera que vamos a encontrar descanso amongst ourselves entre nosotros and within y ourselves dentro de nosotros is to fly away es al volar lejos from all secrets. de todos los secretos. Even a husband and wife. A un esposo y To esposa have a good, successful para relationship. tener una relación triunfante. How many secrets can they keep from ¿Cuántos each other? secretos pueden guardar el uno del otro?
So if you have a husband 0. Entonces, si usted tiene un esposo who's bisexual, que es bisexual, you need to know. usted necesita saberlo. If you have a wife Si usted tiene una who's esposa bisexual, que es bisexual, you need to know. usted necesita saberlo So that every healing can take para place. que pueda acontecer la You sanación. can't have secrets in intimate relationships Uno no and